yes, yes, no problem. Yes? Yes. Yes. Please, sir, open your eyes. Sir, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ो नहीं तो ये पूरा सारा सब बोलेंगे ना, तो बोलेंगे नहीं। या नहीं तो बोलेंगे। S Pigrozzi. Yes, letter from the right. Someone? No. Okay, sir, please. S Pigrozzi. Yeah. Yes? Now? Sir, please. It's very strange. हमारा टाइम कम It makes no sense. अच्छा क्या इस शब्द को हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं बोलते हैं जैसे लोग सब बोलते हैं ये हम डेली अच्छा कितने लोगों ने ये शब्द सुना हुआ मैंने जो रेज है It makes no sense. It's just a gibberish words, gibberish language. अच्छा कोई बात नहीं इसका नाम लो सर एक और है साथ साथ ये तो मेरे ख्याल से कॉमन वर्ड है हम लोग डेली इस वर्ड को बोलते भी होंगे सर प्लीज This is impossible. Lounge is it makes no sense. Gibberish letters. नाउ Lounge, cringy, नाउ क्रिंजी That's nice, you know. Only one side of the game. So, do what? Close your eyes. Somebody. Close your eyes. Take a deep breath. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Open your eyes. Guys, is someone asked to make Yes? Yes. Sir, come. experience. क्या बात है? ये कोई गलत नहीं है. And the second one is this one? Sir. Maintenance. And the last one is